अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं चिकन रोस्ट। बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार चिकन है और बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में। इसके लिए हमें 1.5 किलो चिकन चाहिए। 1.5 किलो हमने चिकन लिया है। इसमें जो मसाले हम डालेंगे वो देखें। नमक 1 टेबलस्पून डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे कुटी हुई मिर्च, 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे पिसी हुई मिर्च और 1 टेबलस्पून हम पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे। सिरका डालेंगे इसमें हम तकरीबन 5 टेबलस्पून डालेंगे। हाफ कप इसमें हम पानी डाल देंगे और इसको पकाने के लिए हम रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये मसाला मिक्स कर देते हैं। हमने इसको पकाने के लिए रख दिया है। अब इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। चिकन को हिलाते हैं। ये देखें, अभी पानी है इसमें ही अच्छी तरह से ये गल जाएगा चिकन। अगर इसमें आप इसी तरह चेक कर लें, इसमें नमक मिर्च, अगर आप मिर्चें और डालना चाहते हैं, नमक कम है और डालना चाहते हैं, आप इस तरह इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको भी हम ये जब तक पानी खुश्क हो जाए, पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे। देखें व्यूअर्स, चिकन का पानी खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा बस इसे हम और पकाएंगे। ये बिल्कुल खुश्क हो जाता है तो हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए इन पीसों को रख देते हैं। फिर इसके बाद हम मैदा तैयार करते हैं। ये खुश्क हो जाता है तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। चिकन का पानी खुश्क हो गया। अब इसका फ्लेम ऑफ करते हैं। इसे हम ठंडा होने के लिए अब रख देते हैं और मैदे को हम बकाया अज्जा उसमें शामिल करते हैं। व्यूअर्स, 1 कप हमने मैदा लिया है। थोड़ा सा इसमें हम नमक शामिल करेंगे। तिल है हमारे पास 4 टेबलस्पून सफ़ेद तिल हैं, वो इसमें शामिल कर दें। बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर हम इसमें ये देखें 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे। वन टीस्पून हमने पिसा हुआ ज़ीरा इसमें डाला है। ये देखें, नेशनल का चाट मसाला है हमारे पास, 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें पानी डालते हैं। इसका मेज़ा तैयार कर लेते हैं। अगर आप इसमें चाहें तो आप इसमें चावल का आटा भी 2-3 टेबलस्पून डाल सकते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखें, इसका हम मेज़ा तैयार कर लेते हैं। ज़्यादा भी इसको आपने गाढ़ा नहीं रखना या बहुत पतला भी नहीं करना। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। मैदे की देखें इतनी थिकनेस होनी चाहिए। ये देखें, बहुत ज़्यादा भी इसको पतला ना और बहुत ज़्यादा इसको आपने थिक नहीं करना। ये देखें, जिसमें अच्छी तरह से वो रोस्ट चिकन हो जाए। व्यूअर्स, हमारा ये देखें चिकन ठंडा हो चुका है। इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। ऐसे ही हम चिकन उठा के डिप करेंगे
اور اس کو فرائی کریں گے۔ اگر آپ نے اس کو فریز کرنا ہے تو آپ اس کے اندر چکن مکس کر کے تو آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس میں چاول کا آٹا ڈالا ہے تو پھر آپ اس کو فریز نہ کیجئے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے آپ اس میں پھر چاول کا آٹا ملا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے، چکن کو ہم اس میں روسٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح سے آپ نے چکن کو اس میں ڈپ کیا اور اس کو ہم فرائی کریں گے۔ ویورز دیکھیں، اس کی ہم سائڈ چینج کرتے ہیں چکن کی۔ امیزہ آپ اپنے حساب سے تھوڑا سا گاڑھا بھی رکھ سکتے ہیں، اس کو پتلا بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بھئی اس میں سب سے پہلے آپ ایک پیس چیک کر لیں بنا کے، اگر آپ اس میں نمک کم لگ رہا ہے یا مرچیں کم لگ رہی ہیں آپ اس میں چاٹ مسالہ ڈال سکتے ہیں۔ یہ میدے کے اندر نمک زیادہ ڈال سکتے ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نمک کم ہے چکن میں تو آپ اس میں یہ ساری چیزیں آپ ایڈ کر کے تو اس کا اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں۔ اس کو ہم اچھی طرح سے گولڈن کر لیں گے، پھر اس کو نکالتے ہیں۔ یہ دیکھیں ویورز، چکن کافی حد تک گولڈن ہو چکا ہے، تھوڑا سا اور ہو جائے تو تھوڑا کرسپی زیادہ ہو جائے گا، پھر ہم اس کو نکال لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں بس تھوڑا سا کلر اس کا اور آ جائے پھر ہم اسے نکال لیں گے۔ ویورز دیکھیں، چکن ہم نے نکال کے ٹیشو پیپر میں رکھ دی ہے۔ پلیٹ کے اوپر ٹیشو پیپر لگائیں اور اس کے اوپر چکن رکھیں تاکہ یہ سارا آئل اس میں جذب ہو جائے۔ اگر ٹیشو پیپر نہیں آپ اخبار کے اوپر یا کاغذ کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں۔ ویورز، ہمارا چکن روسٹ تیار ہے، بہت مزیدار اور کرسپی چکن بنے گا۔ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کر کے شیئر کریں اور بتائیں ہمیں کمنٹ کر کے کیسی لگی آج کی ریسپی آپ کو۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔